नावखाथायाव पुलिसा गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। रायजो नाङैनो ड्राग्स गांजा फालांगिनि हेंथायै गरेश्वर पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लाबोबाय थानाय समनि गेजेरावनो गरेश्वरनि नावखाथायाव गरेश्वर पुलिसा थांनाय हराव सिग्रोमनानै 14 किल'ग्राम गांजाजों लोगोसे सासे गांजा फालांगिरिखौ हमनो हायो। गांजा फालांगि खालामनायनि मोनसे संगालि सुलुंनि बिथायाव गरेश्वर पुलिस थानानि बिबानगिरि दीपज्योति मजुमदार, एसआई अर्जुन दास, पुलिन कलिता आरो पुलिस हानजाया गरेश्वरनि नावखाथायाव गोख्रों सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे गांजा फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय गांजा फालांगिरिखौ रमेश डेका होननानै सिनायथिनो हायो। हमनो हानाय गांजा फालांगिरिखौ दिनै मसलपुर बिजिरसालियाव हाजिर खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। বাবা পালে ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? জলটেংপাৰ কি নাম? ৰমেশ ডেকা। ৰমেশ ডেকা। আপুনি ক'ত ক'ত চাপ্লাই দিয়ে? চাপ্লাই নিদিওঁ ছাৰ, দোকানতে মই নিজে খাওঁ, ক'ৰ পৰা আনিছিলে? খালে আৰু দি গৈছিলে বেলেগ মানুহ। আপুনি দি গৈছিলে? আপোনাৰ ঘৰত ইমান গাঞ্জা বা দোকানত ইমান গাঞ্জা আছে, আপুনি বহুত দিনৰ পৰা নহয়, শিৱৰাত্ৰি আহিছিলে যে শিৱৰাত্ৰিৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ আৰু আপুনি কি ৰাখিছিল? শিৱৰাত্ৰিত কি ৰাখিছিল আপুনি? এই গাঞ্জা কিমান পাইছে? 14 কেজি পাইছে। 14 কেজি। কিমান টকাত কিনি আনিছিলে? এইটো 3000কে পৰিছিলে। 3000 কি 3000 কেজি কেজি? আপোনাৰ লগত কোন কোন আছে? লগত নাই ছাৰ, কোনে দি মই অকলে দোকান কৰোঁ। কোনে দি গৈছিলে? এই ওদালগুৰি ল'ৰা আহে, কি নাম? নাম নাজানো।